Hello guys, good evening. Like test 2 units ref at Deca Homes, Bacolod City. Guys, yan guys, niligtis pa ang isa ka unit. Okay. Panasonic inverter. Guys, ang isa man niya, niligtis man. Fujitsu. Okay. Subungin na gabi. Niligtis. Yan guys. Okay. Ref 2 units. Leg test. Subong nga gabi. Sir, ma'am, madamo kitong salamat sa suporta. Chris Look Repair at Facebook page. Madamo gid nga salamat.